dalam Buzz Pop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan Loki Season 2 Episod 1. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Ning Nazrul Iskandar daripada Buzz Pop TV. Kita punya panelis kita baru, Fik daripada channel YouTube Fignificent. What's up bro? Alright, dan seterusnya Munif, iaitu kaki kaiju kita. What's up bro, how you doing man? Glorious purpose. Let's get the show on the road. Alright, so sebagai warning, dua panelis kita malam ini iaitu Fik dan juga Munif dah pergi tonton invited daripada Disney Plus Hotstar Malaysia minggu lepas. Diorang dah tengok 2 episod pertama Loki. So aku rasa perbincangan malam ini agak interesting pasal diorang dah tahu episod yang akan datang hari Jumaat ni. So kita akan mulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so reaksi satu ayat apakah pendapat korang tentang episod pertama Loki Season 2 yang berjudul Ouroboros, ditulis oleh Eric Martin. Dia merupakan seorang production assistant je daripada siri Rick and Morty, tapi kemudian diberi job sebagai penulis untuk musim pertama Loki, dan sekarang aku rasa dia tulis all 6 episodes of Loki Season 2. So dia ni hashtag anak didik Michael Waldron lah. So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, so ni pendapat about the first episode let's get one thing straight lah. Memang thoroughly enjoyed the first episode. Specifically why? Pasal it feels like the first time in a long time macam Marvel actually give a damn about the things that they set up now, instead of treating this, series as just another stupid joke. So macam Nick cakap tadi lah, that Rick and Mortiness so memang permeates through the show in all the good ways, in all the right ways. And if he's doing all the episodes, I am hopeful. I have no complaints with that, because Marvel could do worse. I mean, you have outings yang ada Taika lah, apa semua kan. So we know they could do worse. So this is competent personnel in place, and it shows, and it really shows. So the first episode tu macam mana? I'm not exaggerating when I say you will forget all your complaints about Kang lepas kau tengok the first episode. Kata dia tak ni lah, dia tak apa, dia tak itulah. Suddenly there's weight again. Suddenly there is a threat again. Suddenly there's credibility again for someone who's supposed to be your overarching villain, as it should be, because that was the reason for the success of Phase 1, 2, 3. It's a no-brainer tau. So itulah macam, it's funny because I feel like I want to say, you know what, this is what we wanted and what we were deprived of throughout Phase 4 tau. Macam susah sangat. It's not. Just do what you did for 1, 2, 3, just on a bigger scale, that's all. So suddenly kat Loki ni you have competent people in the right positions, and wow, surprise, they deliver. That's not so hard. Nice. Seterusnya silakan Fik. Kau punya reaksi satu ayat terhadap episod pertama Loki Season 2. As for me, sama macam Abang Munif juga, surprise and rasa rindu pun ada juga, sebab kita banyak dapat sort of macam projek-projek yang tak konsisten kan. So bila dapat Loki ni memang agak terkejut lah bila masa tengok special screening tu kan. Dia sort of macam make me feel like macam frustrated dan juga rasa bengong pun ada tengok episod 1 ni. Tapi bengong dalam cara yang baik lah. Bukannya bengong rasa macam ni kenapa scene ni tak masuk akal ke tak. Dia explain every kind of timeline, the threat of Kang, semua yang kita dapat rasa lah impact tu. Dia rasa macam series Loki ni sort of rasa macam satu projek anak emas untuk MCU. Series semua dia top. Mungkin kalau dalam multiverse, kalau series ni boleh compete dengan movie, series ni mungkin on top jugalah in terms of multiverse punya story. Rasanya tengok cerita ni rasa macam kru, produksi, pelakon and all, semua team rasa care terhadap satu projek ni. And yeah, I'm really excited untuk tengok episod-episod yang datang. Dan episod pertama is truly magnificent lah for me. It's very, very damn good. Yeah, that's for me.
Alright, so kita ada beberapa soalan daripada penonton di rumah. Pertama daripada Rizwan Mustafa yang bertanya, adakah geng-geng Buzzpop yang dapat tengok first 4 episodes? Aku rasa tak ada, pasal yang dapat tu hanya yang dapat interview pengarah dan maybe pelakon. Yang tu aku rasa hanyalah Googler dengan kakucupuri.com. Tapi dua panelis kita malam ini dah tonton 2 episod di Mid Valley minggu lepas. Mid So, Valley, apakah perasaan korang menonton di Mid Valley Macam kau tengok kat wayang, siri TV ni tapi kau tengah tengok kat wayang. So macam mana feel tu? Kalau kau boleh cerita share. ni dia projek macam Loki ni berbaloi tau kalau kita tengok dekat wayang. For me rasa berbaloi. Dia bukan macam contoh kalau kita dapat secret version, pergi premiere tu rasa macam tak berbaloi tau. Tapi Loki ni dia rasa berbaloi. Dia punya story good, dia punya ambience masa tonton Loki ni, it's very damn good lah for me. Yeah. As for me, memanglah I agree with Vic lah, sebab macam mana kata, if the series is shot competently, if the series is shot with passion, it will show. And for Loki, it will show even on the big screen. So masa tengok dekat wayang tu Loki on the big screen, the first thing that struck my mind was that, well, maybe other TV series would rather not be on the big screen sebab nak tutup all the, sebab dia macam low budget sikit lah compared to memang a movie meant for the silver screen kan. So of course there are things you don't want people to see and so on the bigger screen, macam the cheapness or mistakes tu lagi glaring tau. Tapi untuk series Loki ni, I feel like it's enhanced watching it on the giant screen because it's so beautiful. Macam kau tengok CGI dia, kau tengok effect dia, kau tengok practical effects dia. Macam you look at the suits, that Jetson style retro space kind of like suits and equipments and background dia and the set designs. Dia macam even like, as for me lah, working in the field of architecture kan, macam kau tengok dia punya kerusi, kau tengok dia punya macam walkie-talkie, kau tengok dia punya tingkap. This is shit you only see at those architecture fairs in France and so on tau. Macam dia punya set design tu is so beautiful. It's not just that it doesn't look cheap. It's not just that it looks good. It's well designed. Waalaikumsalam, Subudin. So bila kau tengok on the giant screen, it's as if flexing lah. Dia macam show off the details lah. We don't care if you see it on the big screen. You're gonna be even more impressed. And I was. But macam kau tengok effect dia, kau ingat ni macam kau tengok Guardians of the Galaxy ke apa ke, yang really really fun big cosmic effects macam tu. Cuma beza dia, when you look at the sets pula macam ultra detail tau. And I'm talking about, bila kau tengok macam Loki punya jacket, dia punya double jacket, kau tengok dia punya tie, dia ada those TVA punya motif, that tricolor earth tone macam patterns and stripes. Aku nampak semua ni, which I wouldn't see on my laptop. So yeah, surprise. Dia macam jadi lagi best tengok on a giant screen. And not many TV series can boast that they can actually do that. Name me one. Seriously. Alright guys, so nampaknya dengan itu kita bakal membincangkan 3 plot menarik daripada episod pertama ni yang buat aku pening gila sampai aku tengok 2-3 kali just to keep track. So jom kita ke plot menarik kita yang pertama. Alright, so pasal susunan episod pertama ni dia ada lompat-lompat between the past, the present and the future. Kita punya flow untuk malam ni pun, kita mula-mula akan bincangkan TVA past, kemudian kita akan bincangkan TVA present, kemudian segmen terakhir kita adalah TVA future. So hopefully segmen-segmen ni lagi senang kita nak faham babak mana, dekat scene mana, dekat timeline mana. Macam tu lah. Alright, so dalam segmen TVA past ni kita akan bincangkan tentang time slipping Loki dan juga beberapa elemen yang berkaitan dengan time slipping Loki ni. So kita ada 3 soalan dalam segmen ni. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang penampilan pelakon Ki Hui Kwan sebagai Obi
aka Ouroboros, Ketua Division Repairs dan Advancement di TVA. Kesian gila tu, dah 400 tahun dia tingkat dalam basement tu nak jumpa orang. So silakan. Before aku ulas pasal Ki Hee Kwan ni, satulah aku nak cakap. Bacalah buku ni, korang ni. Kesian kawan tu. Bacalah buku ni. Jangan menyusahkan orang. Tanya soalan-soalan redundant, soalan-soalan bodoh. Buku ni dah lama ada kan? Bacalah. Okay, so Ki Hee Kwan, number one, getting it out of the way. I'm so happy that he's getting the recognition he deserves now. Kan, since they play short round dulu, macam jobs are far in between now. So padahal, you know, tak nak lah, because he's doing good now. So I don't want to talk about discrimination ke apa benda ke, but you know, you see, if you actually give him a chance, give an Asian actor a chance, and you can see that they can also perform, they can also deliver. So I'm glad that he's getting his recognition, which was long overdue. So good for him. It's actually like the nature of his success is actually very inspirational. So you're not some guy born into some filmmaking dynasty, third generation anak pelakon ke, lahir-lahir kaya, influencer ke, whatever. You know, he's just a dude now, and just making it through sheer merit. And lambat pun usia ke apa, sukses tu datang juga, never giving up. And so yeah, he's definitely one of my heroes in Hollywood lah. Totally inspirational. On his performance pula, I mean, his character is very interesting because I think there's more than meets the eye. Kita just baru tengok sikit je pasal dia. And as a big fan of all this, you know, Greek mythologies lah, game-game yang ada mythology dulu ni lah, and a big fan of monsters and all this, and video games talking about this kind of themes, aku sangat teruja dengan nama dia, Ouroboros tu. So if you do a quick Google, you'll know what it's about. They concern time, they concern time loops, they concern, you know, this like the nature of time on a cosmic scale. These are all the themes yang are usually connected with the name Ouroboros. So whether that's just a one-off name, or kita akan nampak implication dia, or whether he's actually will be involved somewhat in this whole time shenanigans nanti, ataupun it's just a throwaway name, we also don't know. But in the meantime, watak dia, even nama dia is very intriguing. Another thing I like to add is that kalau kau tengok watak dia, he is comedic tau. I said the few times macam you laugh lah tengok series is memang datang daripada dia. But get this, you won't say that he's a clown. Dia bukan badut tau. I mean, he's somewhat important, he moves the plot, he has a purpose, his character is not one-dimensional and annoying kind of funny ke macam tu. They just funny in bursts and funny at appropriate areas, but as a whole, he's such a believable, likable character. So, Taika, this is how you do, you know, benda yang lawak. You don't have to clown a character, clown a plot, until it kills any semblance of stakes in a story. So this is what I meant when I say on so many levels, Loki episode 1, it takes me back to a time where Marvel was good. Sebab back when Marvel was good, it wasn't a clown fest. It was a serious show with serious stakes, with bits of comedy sprinkled in between to lighten up the mood. That was what it was. Somewhere along the lines, it just became badut. Nothing was serious. Everything doesn't matter. But then when you come here, you know, in Loki season 1, you have all the big heavy stuff about the fear and the looming threat of Kang and the unknowns of you know, damaging the multiverse, so to speak. But it's juxtaposed with Ki Hee Kwan's, you know, very, very warm, somewhat comedic presence. That's when you have that nice blend. Memang reminisce of Marvel back in the day. So his character here reminds me of the good old days, and that's only ever gonna be a good thing lah. Betul lah, like I said, apart from that, I think that's more than meets the eye. I think his character will play a larger role moving forward. That's my speculation. But even if it doesn't,
I'm so glad that at least in the first 2 episodes he's killing it, and he deserves it. Yeah. Alright. Fik, ada apa-apa nak tambah tentang Obi ataupun Ouroboros? Sebelum kita Nak tambah sikit pada dia punya performance lah kan. Macam Silakan. Abang Munif cakap, dia memang betul, karakter ni memang kelakar gila, but at the same time dia tak lupa tau. Dia tak lupa untuk bagi input-input pasal multiverse, timeline in sort of macam ataupun perkataan-perkataan yang rumit tau. Sebenarnya kalau kita tengok episod 1 ni kan, segala kita punya pening tentang multiverse, tentang timeline ni, most probably datang daripada karakter ni tau. Sebab dia bagi tahu pasal temporal loom, dia bagi tahu pasal secret timeline. Masa tu susah orang nak catch up apa yang dia cakap. Segala terms-terms ni macam baru, and Ki Hugh Kwan execute that kind of performance very very balanced, full of comedy. At some point pun dia ada pakai tone yang serius, ada at some point pun dia bagi kita rasa takut dengan apa yang akan datang nanti untuk upcoming episode, which is very very good for Ki Hugh Kwan dan juga karakter Ouroboros. Yeah, that's it. Alright, so untuk mereka yang tidak arif, Ouroboros ni merupakan satu legenda daripada culture-culture zaman dulu. Dia merupakan satu serpent yang memakan ekornya sendiri. So basically lambang Ouroboros tu ialah satu circle. Dia melambangkan the never ending cycle of death and rebirth, where the beginning ataupun the end is the end, i.e. the beginning. Ataupun satu pengakhiran itu adalah satu permulaan baru. So aku rasa Ouroboros ni bukan saja nama dia, tapi adalah tema utama untuk Loki season 2 ni, because dia cakap tentang the temporal loom. Kalau kau nampak temporal loom yang kita akan bincangkan later, that is how He Who Remains mengumpulkan multiple timeline menjadi satu line saja. That's how kita dapat satu line yang satu circle yang kita dapat nampak He Who Remains tunjuk. Even Kang pernah tunjuk dekat Janet Van Dyne bahawa the multiverse is only one circle, i.e. Ouroboros. So it's quite interesting. Alright, dengan itu kita akan ke soalan kedua dalam segmen ini, iaitu untuk Fik. Apakah pendapat anda tentang pendedahan bahawa di masa lampau TVA tidak menyorokkan bahawa ia merupakan ciptaan He Who Remains ataupun The Council of Kangs langsung? Kau tengok kan daripada season 1 kan dia sampai dekat lift lobby tu, bukan kau ada timekeepers 3 ekor, tapi kau ada He Who Remains je. And then dalam meeting room yang triangle tu ada muka 5 Kang macam Council of Kangs. So kenapa pada masa kini bila dia pergi the same meeting room, ia telah disorokkan dengan 3 timekeepers? Adakah He Who Remains dan The Council of Kangs semulanya menggunakan TVA sebagai headquarters mereka to control the timelines of the multiverse? So silakan. Okay, pasal reveal kepada multiverse kan, before this kita tahu macam Abang ni cakap tadi, kita tahu secret timeline ni timekeepers. He Remains pakai timekeepers sebagai satu puppet untuk menjadi Tuhan kepada TVA workers. Tapi eventually dekat episod 6 season pertama kita dapat tahu, rupanya He Who Remains yang menjadi Tuhan kepada TVA ni. Tapi dekat season pertama episod ke-6 tu, kita ingat macam Loki ni dicampakkan ke universe lain tau. Macam kita fikir, mungkin this is the universe where Kang rule the TVA. But in fact dalam episod yang pertama tu kita tengok balik, rupa-rupanya ni bukan universe lain ke branch timeline ke tak. This is from the same timeline, cumanya dia punya ruler is He Who Remains. So maksudnya dekat situ back then He Who Remains ni dia tak rasa malu, dia tak rasa takut untuk tunjukkan diri dia ni as a conqueror kepada TVA workers, kepada Minutemen, kepada data analyst sebagainya. Dia tak takut buat benda tu. Tapi at that moment kenapa He Who Remains pilih untuk padamkan memori TVA workers? Yang tu remains misteri tau. Kenapa dia buat macam tu? Adakah masa tu berlakunya multiversal war lagi? Again, sebabnya kita ingat before this, macam He Who Remains cakap dekat episod yang ke-6 season 1 tu, dia cakap multiversal war happen before this. And dia berbalik kepada kita punya tajuk utama untuk episod pertama, iaitu Ouroboros. Maksudnya segala multiversal war, segala TVA dicipta, Avengers Endgame, Captain America pulangkan Infinity Stone, semua tu looping.
daripada permulaan sehingga pengakhiran. Dan pengakhirannya adalah dekat ni lah, dekat Citadel at the end of the time di mana He Who Remains duduk. So kenapa He Who Remains cakap see you soon tu, is because of dia tahu macam benda ni akan berlaku balik. Akan berlaku kembali di mana aku akan kembali hadap kau Loki. Cumanya my hope and my theory harapnya akan ada satu absolute point lah, di mana kenapa Secret Wars atau apa ni, Multiversal War kali ini akan berbeza daripada Multiversal War yang sebelum-sebelum ni. Kita tahu Multiversal War sebelum ni berlaku berapa kali dah. Maybe the only one yang tahu He Who Remains, sebab dia dah pernah encounter Multiversal War macam mana. Dia pernah perang dengan variant of Kang banyak kali, sampai kan universe ni dihapuskan dan juga diciptakan kembali for a few times basically. So my assumption dia macam ada something yang fishy happen kepada He Who Remains yang membuatkan He Who Remains memilih untuk menyorokkan dirinya dan meletakkan Timekeeper sebagai Tuhan untuk TVA lah. Mungkin my assumption mungkin dia pergi kepada Multiversal War lah. So basically that's it saja. Aku suka teori kau, Fik. Pasal yes, aku rasa Sylvie membunuh He Who Remains tu has always happened. Sebab tu dia redor. Dia macam, bunuhlah aku. I will just come and see you again. See you again. So pada He Who Remains, benda ni maybe dah kali ke-20 yang Sylvie dengan Loki datang, lepas tu Sylvie bunuh dia, lepas tu everything starts again. Cuma kita sebagai penonton, bila kita tonton The Kang Dynasty dengan Secret Wars nanti, that will be the first time kita akan tonton Multiversal War. Betul. Tapi untuk tambahkan di statement, betul lah. This is kita punya POV. First time dapat tengok macam mana Multiversal War happen in the cinematic punya wise lah kan. Cumanya dia berbahaya sikit dekat sini kalau MCU play this kind of game. Maksudnya time is looping tau. Benda ni time akan selalu terjadi. Past, present, future akan berlaku serentak sampaikan kita tak perasan benda tu sedang berlaku. Dia macam kalau betul MCU nak survive after this, dia kena endkan Multiversal War ni in a good way lah. Bukannya endkan Loki ni dengan satu mindset dalam otak audience fikir macam, oh, what's the purpose of buat series Loki? What's the purpose of buat Secret Wars? Kalau benda ni again dia akan jadi looping. Lepas tu MCU akan start balik Iron Man, Tony Stark snap dan sebagainya. So dia akan ada, macam tadi aku cakap, dia akan ada satu sort of absolute point untuk mengubah dan juga membezakan apa beza Multiversal War kali ni. What's so special sampai kita berhak untuk tonton this Multiversal War. Macam kita ni dah dipilih daripada waktu The Watcher. Okay, kau tengok story ni. Kenapa story Multiverse kali ni berbeza daripada story Multiverse yang lain? Macam tu lah, perasaannya macam tu. Yep. Yes, aku setuju dengan apa yang Fik katakan. And aku rasa the one main difference kali ni adalah the fact that Loki yang kita tonton ni, dia dah insaf. Dia bukan Loki seperti Loki biasa yang glorious purpose, nak jadi merajai semua benda. Kita dah tengok at the end of season 1, he chooses to side with He Who Remains. Dia tak nak bunuh He Who Remains. Sylvie yang memberontak. So this Loki will be the Tony Stark Iron Man dalam Endgame nanti. Aku rasa dia akan jadi, he will be the one that changes the destiny supaya dah tak loop dah. So guess we'll do it 2026 lah. Macam tu lah guys. Alright, so dengan itu kita ada soalan terakhir untuk segmen ni untuk semua panelis. Apakah pendapat korang tentang the timey-wimey shenanigans di dalam episod ini? Di mana Loki dia asyik time tripping. So masa dia jumpa Obi tu, dia dekat present, and then dia lompat kepada the past. Lepas tu dia panggil Obi, like, can I call you Obi? So basically Obi bagi tahu nama dia, call me Obi. Lepas tu dia go back to the past, Ouroboros, can I call you Obi? So it's a self-fulfilling prophecy lah. But at the same time, dia mengajar Obi untuk membina the temporal aura extractor supaya Mobius in the present boleh gunakan that temporal aura extractor. Dia macam magnet supaya Agent Mobius boleh menarik balik ke semua versi time slipping Loki from all the timelines tu kembali to the present via the temporal loom. So mula-mula in the future nanti Loki kena bunuh diri dia, baru he cease to exist, and then all the versions akan ditarik balik to the present. So pening. Masa kejap past, kejap present, kejap future. So apakah pendapat korang tentang this crazy time branching? Bukan time branching, tapi dia macam Bill and Ted ataupun Doraemon style, di mana
Kasusnya kalau kau tengok cerita Doraemon, Nobita kata, aku hilang aku punya dompet lah. Lepas tu dia minta time travel punya benda dari Doraemon, dia pergi to the past, dia curi dompet dari diri sendiri, and then in the future, aku dah jumpa dompet aku. So it's the same thing yang kita nampak dalam ni. Sambil bercakap dengan Obi, dia macam, aku kena bina temporal aura extractor tapi aku tak tahu. And then dia pergi back in time, dia pergi bagi tahu, lepas tu Muhammad tu bina, and then dekat zaman depan dia dah, nah, ini barang yang kau perlukan. So total Doraemon moment ya. So apakah pendapat korang? Kita mulakan dengan Fix, silakan. For me pasal dia seorang macam butterfly effect tapi yang bagusnya untuk episod pertama ni dia explain pasal time travel lah, pergi ke masa lepas dengan masa depan in a simple but complex punya way tau. Dia macam kalau kita tengok sekali lalu untuk Loki ni, macam kita faham tau apa yang dia maksudkan. Dia punya visual pun, apa yang ditayangkan dekat kita kan, macam mana past, present dengan future tu berlangsung dalam Sacred Timeline ni. Dia macam senang faham, tapi bila kat habis episod ni kita macam macam mana pula dia boleh Obi ni boleh ada nama masa silam tapi Loki yang bagi, tapi macam mana nama dia boleh dapat Loki dekat masa kini kan, sedangkan Loki tak jumpa lagi. It all goes back kepada nama Ouroboros lah, time loop. Dan juga dia macam untuk karakter Ouroboros, untuk Loki, untuk Mobius, this is the greatest explanation lah, yang macam general audience pun akan faham the terms of sort of macam butterfly effect. Dan dia macam quite question aku juga, macam is it time sukatan masa dekat TVA ataupun dekat MCU sekarang ni disukat dengan kalau kau ubah masa silam, masa kini kau akan ubah. Sebab kita ingat dekat Avengers Endgame dulu, Bruce Banner explain kalau dekat timeline sebenarnya, time travel ni sebenarnya kalau kau nak ubah dia adalah kau ubah masa silam tu jadi masa depan kau. Dari siapa yang kita belajar daripada Avengers Endgame. Tapi this time dia bagi kepada kita satu input yang kalau kau ubah masa silam, masa depan kau akan berubah. Dia literally sama macam Back to the Future pula dia punya term. So sekarang ni tak tahulah, itu hanya based on episod 1 saja. Tak tahu kod nanti episod akan datang dia bagi tahu rupanya benda ni only works on TVA, The Void, Saturday at the end of the time and so on. But again, that explanation yang memeningkan tu ialah yang membuatkan adrenaline kepada MCU fans, kepada Marvel comic readers, kepada orang-orang yang suka tentang physician, timeline dan sebagainya, rasa interested. Ya, aku setuju dengan apa Fik katakan, pasal sebelum ni yang kita belajar adalah kalau kau create something different, kau akan ada branching timeline. Tapi masalahnya semua ni berlaku di TVA, which is out of space and time. So the rules of branching timeline doesn't work in the TVA. That's why kita dapat yang aku bagi nama kau Obi tapi in the future kau bagi tahu nama kau ialah Obi. So I guess hanya dalam TVA dia jadi macam Bill and Ted ataupun Back to the Future. Whereas kalau kau dekat dunia lain ke apa, luar from the TVA punya time restriction, you will create a branching timeline, i.e. variant lah. Alright, silakan Munir, pendapat kau tentang the shenanigans berkaitan dengan time dalam episode. On time and sentuh sikit lah pasal yang korang bincang tadi about the whole, benda ni dah maybe in a loop, this whole multiversal war dah pernah jadi banyak kali apa semua kan. So I mean that's not even just speculation now. Kalau tengok in the comics when there's actually a fact, sebab dia dikatakan the sacred timeline so to speak dalam komik tu is macam the 7th ke 6th iteration ke apa something macam tu lah. So aku tak ingat from which comic line, tapi it's implied that the sacred timeline pun memang dah banyak kali silih berganti, destroyed because for whatever reasons, multiversal reasons. So on this particular brand of time travel yang Nick cakap ni, actually sama lah, I have the same concerns as Fik and Nick juga, sebab bila the changes happen in real time, Loki in the past buat benda effect the Obi in the present, then aku macam fikir masa Endgame kau cakap when you work with time travel in the past dia takkan affect your future tapi dia kan branch out into different future kan. I mean, which is why we have the TVA in the first place untuk stop those kind of things. So satu aku rasa ini bukan oversight lah sebenarnya. Sebab ini bukan oversight because I rasa in the TVA tu, ialah macam tu, time works differently in the TVA kan. So dalam TVA saja sebab
Well, to begin with, there's not supposed to be a linear flow of time dalam TVA. So instead dia jadi something macam Attack on Titan lah. Bila dia punya apa, the past, present, future tu sebenarnya tengah jalan serentak. It's happening simultaneously. So I think that's what's going on in the TVA lah. Time is not linear kan. Lepas tu it's I also love how they visualize the strands kan. Dapat secret timeline tu straight macam tu, and the multiverse dia macam dia dah dia berpintal-pintal tu dia terbuka kan. So jadi macam tu. So that is very interesting juga. But I have a feeling pasal apa, they make a big deal about how TVA ni time works different, and they actually make a big show untuk tunjuk yang this whole OB punya scene just to macam nak hammer the point yang time is lain dalam TVA ni. Aku rasa there must be a reason to that. Aku rasa some kind of point plot punya resolution ke apa nanti akan melibatkan the timelessness of the TVA tau. Aku rasa the nature of this place ni akan play heavily into the plot lah. Tapi ni maybe aku punya speculation lah, sebab especially they go all out to show that. I feel like there must be a reason lah. On the more fun punya take, bila aku tengok this episode yang macam dia split between timelines, same characters tapi split between different timelines, so dia directly macam affecting and contradicting each other macam tu. Aku teringat, kalau kau ingat lah Malcolm in the Middle dulu, dia ada satu episod dia pasal dia pergi main bowling. Kalau kau tak tengok lagi episod tu, tolong tengok kan. So that was macam the multiverse before the multiverse was cool. So Malcolm in the Middle memang genius. And then that particular bowling episode tu, aku macam dia kelakar. Tapi damn, macam mind blown gila. So yeah, you guys should definitely check it out. But yes, at the end of the day, macam aku kata, that Rick and Mortiness tu memang terselah in all the good ways. You know, we want to see Loki deal with Kang. So this is the kind of shenanigans, this is the kind of themes and things that you should be playing with. So yeah, macam pening, baru macam Fik cakap tadi, kita pening, fresh juga, tapi macam in all the good ways. Sebab dia pening yang makes you want to understand it more. Dia bukan yang pening macam screw this shit. So yeah, the time shenanigans, benar-benar time dalam Loki, at least up until the episodes yang kita orang tengok ni memang tip top lah. Tapi I want to end off my comments for this dengan satu ni teori Brazil lah dah. Ni complete speculation kan. So makin aku fikir pasal OB ni, the mystery of OB kan. Kita tengok dia someone yang sangat macam, it's as if dalam seluruh TVA tu macam dia je yang ambil peduli pasal time. Sebab he's the only engineer yang manage the sacred timeline. Orang lain duk sibuk potong the branches. Tapi maintain the good condition of the sacred timeline tu dia. And dia literally seorang-seorang dia je duk buat all this shit. Orang pun tak jumpa dia for 400 years, 500 years, whatever, dia seorang duk maintain. So kita boleh nampak dia sangat passionate, as if dia ada stake tau in protecting the sacred timeline tu. And get this, nama dia pun ya kita dah sebut banyak kali, Ouroboros. Kita pun speculate pasal Ouroboros tu is ya the unending kan, a snake swallowing its own tail apa semua. Suddenly masa tengah dengar konsep sembang, it hit me tau. It hit me pasal apa? Bila kau cakap saya Ouroboros, what else is it representing? It's actually representing eternity. Yeah. So ni teori Brazil lah, sebab, and you know there's a cosmic entity, eternity, in the Marvel comics kan. Actually dah buat penampilan pun in that horrible movie, malas nak sebut. So what is eternity in the comics? The eternity is the, people say, multiverse made into life. The multiverse manifested. Wow. That is eternity. Kalau kau baca wiki ke apa, kau baca saya eternity, dia sebenarnya kan multiverse tu given form, multiverse tu given life. So that is eternity. So aku tengok macam si Ouroboros ni, nama dia means, you know, eternity. They're very concerned about the time stream, the time stream, the sacred timeline dan semua. Because why not, if that is him,
he is the sacred timeline. Dia eternity kan. So doing the job, maintaining the shit from the TVA tau. So ni aku punya, sebab kita saja seronok nak speculate OB tu siapa kan. Kalau judging by the comics and dia punya nama random gila, Ouroboros, kenapa? So this is my theory Brazil for the day lah. Aku just harap tak ada tiba-tiba episod 6 Ouroboros sebenarnya adalah Kang selama ini. Scooby-Doo. Apa ni sial Ki Hui Kwan sebenarnya kulit hitam. Shiba lemak. Boleh terima sial. Tak boleh terima. Serius tak boleh terima. But maybe aku betul. And then 5 minggu dari sekarang kau akan tengok aku menyumpah. Betul lah. So, alright, so kita ada 10 soalan menarik daripada penonton di rumah untuk segmen ini. Pertama, Wan Faris bertanya, Sylvie jadi pekerja dekat McD. Adakah McDonald's jadi penaja Loki Season 2? Bukan penaja exactly, tapi lebih ke macam kolaborasi. Because aku rasa bulan ni McDonald's ada buat collaboration bukan saja dengan Loki tapi beberapa juga IP dan franchise lain, di mana ada special menu dekat Amerika yang kau boleh order macam McNugget dengan sos Loki, and then maybe burger-burger lain berkaitan dengan filem-filem lain. So I don't know, it's a weird collaboration because filem-filem tu bukan filem zaman sekarang, filem zaman dulu, filem retro. So I don't know, I'm excited to learn more about it. But aku tak rasa macam Disney banyak duit kot. Diorang tak perlukan duit daripada McDonald's untuk sponsor produksi ni. So sama-sama kita nantikan. Seterusnya Kalam bertanya, Loki Season 2 best, cuma Moon Knight tak ada news ke? Sequel Moon Knight 2. I think sejak writer strike baru berakhir, sekarang Marvel Studios dan banyak lagi production house baru nak panaskan engine balik. So still tak ada news. And at the same time, kau jangan lupa yang actor strike is still on. So selagi yang tu tak habis, semua produksi hanya boleh mulakan pra-produksi, tapi kau tak boleh start production. So hopefully actor strikes akan berakhir sebelum Christmas lah. Janganlah berlanjutan sampai tahun depan. Alright. Ni tak sabar nak tengok Laila kot. Sama lah aku pun. Betul. Seterusnya Raman bertanya, siapakah kunci utama Multiverse, Doctor Strange ataupun Loki? Well, kalau korang ingat apa yang Mr. Fantastic cakap dalam Multiverse of Madness, dia kata bahawa the main pengacau, bukan villain lah, tapi yang membawa banyak masalah di Multiverse adalah Doctor Strange. So pada aku kunci utama is Loki lah, bukan Doctor Strange. Doctor Strange buat lagi banyak masalah adalah tu, dah lah penghujung tu kita tak tahu dia dengan Clea pergi mana nak cuci masalah apa pula, ataupun create masalah apa pula to the Multiverse. Seterusnya Nameless bertanya, OB ataupun Ouroboros ni ada dalam komik ke? Jawapannya tidak. Ouroboros merupakan satu watak original yang dicipta ataupun ditulis untuk siri ini specifically. Tapi ada Ouroboros dalam Marvel loh, tapi bukan this Ouroboros lah. Dia maybe ada one obscure character and there's probably a faction lah, nama Ouroboros loh, if I'm not mistaken lah. Tapi macam the Ouroboros TVA ni dia memang tak ada, cuma kebetulan nama tu aku rasa have been used maybe 2-3 times max dalam Marvel Comics and very obscure. Nice. Kemudian soalan berkait daripada Syazwan Endo, adakah OB ni Beyonder? So apakah pendapat para panelis tentang spekulasi ini? Dia kalau untuk aku, yalah, kalau kita nak speculate dia some kind of tu lah, macam cosmic being, multidimensional beings kan. Aku still stick to eternity lah, sebab dia macam kata dia manifestation of the multiverse, dan nampak dia sangat care pasal the sacred timeline tu, yang dia seorang je duk buat kerja ni semua, and nama dia literally means eternity. Tetapi bukan nak kata macam teori kau pun macam tak betul ke, sebab we know TVA is a space outside of time, so meaning there is a space outside of the multiverse sebenarnya, which in the comics is where the Beyonders come from. They come from a place beyond the multiverse. Di luar multiverse tu itu Beyonder. So kalau TVA ni is a place outside of time, and aku selalu perasan ni, kalau kau tengok Loki duk lari kat koridor, duk kerja mengajar ke apa, kau tengok dekat luar tu luas tau. There's a
whole city and probably a whole world. So what's beyond that kan? So tak tahulah, tapi my reason kenapa aku tak rasa dia Beyonder pasal Obi tu, again, nama dia macam as if hint to eternity, that's one. And secondly, macam eternity tu, dia for the most part tak involved dengan hal-hal manusia ni. Tapi if you putting Beyonder in the story, this asshole always gets involved. Nanti macam nak cerita Kang lagi, nak cerita Beyonder tu, Beyonder ni pun dah lagi gila bab saya daripada Kang. So macam dia, I don't know how will they fit all this macam crazy characters together lah. Yeah, and aku rasa Beyonder takkan duduk 400 tahun kat TVA for no reason. Right? Daripada dia duduk dekat TVA baik dia pergi jajah je bumi terus kan. Kenapa dia pilih nak duduk dekat bawah tanah tu? So dia pun the Beyonder yang kita kenal tu, the Beyonder yang in that retro baju putih kan, dia macam very childish kan. So dia akan macam, dia takkan disguise as Obi, dia macam you will know si Beyonder dia datang. So dia akan buat banyak kekacauan. Yes. Alright, so kita ada soalan seterusnya, iaitu soalan menyimpang. Adakah Professor Hulk dah tahu yang semua benda ni akan jadi start daripada Endgame lagi? Aku rasa tak kot. Apa pendapat kau? Silakan Fik. Probably rasanya dia tak tahu kot. The thing is pasal orang-orang ataupun manusia dekat bumi sekarang ni banyak tau benda-benda yang chaotic yang tengah berlaku tau. Macam kepala Celestial Tiamut pun keluar kan. Like literally lot of chaos dekat bumi sekarang. Untuk dia figure out pasal timeline ni, rasanya this is not an important event lah untuk Professor Hulk sendiri. Bagi sekarang ni pun rasanya dia ada macam sort of a stand ataupun satu pendirian yang dia dah faham macam mana time travel. Tapi the thing is benda ni luar daripada jangkauan minda dia. So that's it lah. Rasanya dia orang pun akan play juga macam dia orang percaya multiverse ni wujud, tapi dia orang tak ada proof ataupun belief kepada benda tu. Sama macam in the real life sekarang ni, orang kata multiverse exist dan sebagainya, tapi kita tak ada proof lah for that. So rasanya orang-orang kat MCU pun rasa macam tu juga. Nice. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah daripada Dam4A juga. Adakah Deadpool pun sepatutnya kena tangkap dengan TVA sebab masa ending Deadpool 2 dia ada pakai alat time travel? Itu merupakan spekulasi yang paling prominent oleh kebanyakan palatau dan netizen bahawa TVA bakal terlibat di dalam Deadpool 3 nanti. So kita tak sure lagi, trailer pun tak keluar, diorang punya produksi pun terhenti kerana strikes. So I guess we have to wait lah. And I'm sure the first trailer akan reveal terus kalau ada TVA ataupun tak ada TVA. Alright, dan lagi satu bonus question, si Kamal bertanya, mana panelis lain macam Hadi, Duan, Justin ke memang nak plan buat 3 orang je? Yes, I think format kita orang sekarang hanyalah 3, satu host dan 2 panelis. So that's why kita bahagi-bahagi, macam contohnya Jamal dengan Hadi cover Gen V setiap hari Ahad, manakala Fik dan juga Munif cover Loki setiap hari Isnin. And then kalau ada show-show lagi, kita akan tambah different slots lah. So macam tu lah. Alright, so itu saja untuk segmen ini. Dengan itu kita akan ke plot menarik kita yang kedua. Alright, so plot menarik kita yang kedua adalah tentang the TVA present, di mana kita nampak General Dox mula naik minyak. Kita nampak bahawa kehilangan tampuk kepimpinan Judge Ravonna Renslayer telah menyebabkan satu power vacuum di mana penampilan Hunter X5, General Dox dan juga Judge Gamble terpaksa fill up that vacuum in power. So kita ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang General Dox dan Hunter X5 cuba memulakan satu TVA civil war melalui military coup kerana mereka mengejar Sylvie to prune her, walaupun perintah oleh Judge Gamble adalah there will be no more prunings of the sacred timeline. So tu, macam kau meeting kau tak dengar ke apa makcik dia cakap? Kau terus kisah aku nak pergi prune juga, aku panggil 50 orang. So apa pendapat kau? Silakan. Dia seperti mana yang membelenggu politik Malaysia juga. Ni lah orang kata ada banyak macai orang panggil. Dia tak guna kepala otak sendiri.
Dia tak cakap tarik balik. Dia tak cakap dalam meeting tu tarik balik. Dia tak cakap, dia pergi tarik sendiri-sendiri kat belakang. So tu lah macam mereka ni ialah loyalist kan, fanatics, loyalist, what can you do kan. Orang-orang macam ni even bila kau dah present them with a cold hard truth, dia dah macam so into deep dengan indoctrination dia. So tak boleh buat apa. So these are things you see in real life pun. Dan itulah aku pasal plot point ni, I have mixed thoughts lah. Pasal a TVA civil war bagi aku is a logical, natural thing to happen lah. Sebab mereka for millennial, mereka dah jaga time. Suddenly ada, you telling me there's a different school of thought and you telling me everything is alive dan semua, jadi no way orang akan just everyone akan just happily accept that bulat-bulat tau. So on one hand aku faham kenapa there's this TVA Civil War subplot. On the other hand, bagi aku this is the weakest part of the series. Sebab I don't want to see you assholes. I want to see you jadi cannon fodder to Kang. I don't care about you guys. So kita ada 6 episod je. Lepas tu dengan nak cari Sylvie lagi lah apa semua kan. I want you to get, I mean what they set up tu memang dah best lah. The madness of Kang apa semua. And bagus juga kita tak terus nampak Kang apa kan. Tapi I wish they spend, the time they had untuk flesh out more on, speculation on Kang satu, but there's this multiversal Kang, there's a Kang Council, and there's a Victor Timely who's a time lost Kang. So could we rope him to our side? What's going on? Dia cakap saya Kang ni banyak benda yang kau nak deal with tau. So bila at the same time kena deal with this TVA civil war, and it's not helped by the fact that apart from Renslayer and even Mobius pun sebenarnya beat character je. So apart from Renslayer yang memang in the comics his girlfriend Kang, no one really matters in the TVA. Literally no one matters. They're not even in the comic tau. Just faceless characters kan. So because of that, I do not care. And aku harap this little subplot can be wrapped up quickly sebab we got bigger fish to fry. Alright, so dengan itu kita akan ke soalan kedua kita untuk segmen ini, iaitu soalan untuk Fik. Apakah pendapat anda tentang kaset recording yang telah dijumpai oleh Loki di TVA HQ pada masa lampau? Same meeting room, tapi tiba-tiba kat dinding tu ada kaset recorder kan. So dia tekan play, lepas tu dia dengar Kang dengan Ravonna macam lovey-dovey lah kan. But at the same time mencipta tagline TVA, for all time, always. Aku macam sial lah. Korang punya kata-kata cinta ni boleh jadi tagline kibat betul lah. Silakan. Which is sebenarnya benda tu bagus tau. Dia bagus untuk karakter portrayal dan juga love relationship build up di antara Kang dengan Ravonna Renslayer. Sebab in the dalam Marvel Comics, the variant ataupun version Kang yang jatuh cinta kepada Ravonna Renslayer is Kang the Conqueror. So probably this is just my theory Brazil je lah. I'm hoping that the one yang bercakap dengan Ravonna Renslayer tu is the version of Kang the Conqueror yang fight the Multiverse War dan menang dan berjaya untuk menciptakan TVA supaya variant Kang lain tak wujud. That is just my theory Brazil lah, because dia tak nak lah set up those tape tu. Dia sebenarnya tak penting tau kalau dia tak nak set up for relationship Ravonna Renslayer dengan Kang, which is satu benda yang bagus, satu benda yang comic readers nak tengok, the relationship di antara Ravonna Renslayer dan juga Kang. So basically mungkin the tape yang dengarkan itu adalah daripada masa silam. For all time always itu represent kepada bagaimana TVA ini bermula. Maksudnya kira Ravonna Renslayer ni before this dia sebenarnya membantu dia membantu Kang, He Who Remains ke whatsoever, variant Kang mana yang menang Multiverse War tu, dia adalah tunjang utama kenapa Kang menang Multiverse War dan terciptalah TVA, terciptalah Secret Timeline. Tapi dekat sini kita tahu Loki season pertama kita dapat tahu that Ravonna Renslayer tak pernah tahu pun pasal He Who Remains. Dia tak tahu about that. Mungkin ada probability yang Kang terpaksa untuk memadamkan memori Ravonna Renslayer untuk menyelamatkan dia lah. So
dengan mengetahui Ravonna Renslayer dekat TVA is enough for Kang. Sebab ataupun he remains, sebab dia terlampau tugas yang dia perlu pikul ni as a ruler, as a conqueror of time ni is too big for love, for drama and so on. So that's why dia terpaksa untuk memadamkan memori Ravonna Renslayer. But I'm hoping that there is kind of conqueror lah. Mungkin kalau nak ambil the story relevancy, nak kaitkan dengan story MCU pun, pergi paling dekat je, iaitu Kang daripada Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yang tu je lah. So that's it, just my perspective on that. Yes, aku juga setuju pasal dalam komik pun memang Ravonna Renslayer couple dengan Kang the Conqueror, bukan Ramatut ke, bukan Iron Lad ke. So kalau boleh biar adaptasi tu sejajar juga. But that begs the question, adakah that means Kang the Conqueror pencipta sebenar TVA, and does he grow old to become He Who Remains? Dia sebabnya kan, kalau kita tengok balik dekat Ant-Man and the Wasp: Quantumania, kita sebagai audience ni kita tahu Kang is the big bad. Benda ni news ni dah viral dekat social media dan sebagainya. Tapi apa dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania tu, dia try to letakkan sama situasi ataupun sama nilai macam apa yang Thanos buat tau. Cumanya dia tak berkesan dia, sebab orang nampak Kang kalah dengan semut dan sebagainya. Tapi message yang dia cuba sampaikan, multiverse, timeline is the thing yang luar daripada jangkauan kau. Tak semua orang mampu buat macam aku buat. Dia dah dapat rasa macam, jap, ni Kang ni dia dah main role sama macam Thanos ke apa? Dia macam villain yang cuba untuk berbakti kepada sesuatu yang lebih bagus, tapi orang tak faham kenapa dia buat macam tu. So that's it, why I see Kang the Conqueror, dia slowly akan jadi He Who Remains at the end of the time. At the end dia menang lah sebenarnya. Itulah apa yang dia nak conquer, time, settle. So yes. So untuk mereka yang rasa dia dah kalah dengan semut lah, dia dah mati lah, aku rasa tak. Aku rasa he is still, dia terlekat dalam kerusi dia sekarang. Dia dah kena sedut dengan energy kerusi time chair tu. Yeah, so he's lost to time. Sama macam maybe time sleeping juga macam Loki, dan dia kena centralize himself juga. Alright, so kita ada beberapa soalan menarik untuk segmen ni. Ada 8. So aku cuba ambil soalan-soalan relevan dulu pasal aku rasa ada banyak yang menyimpang. Kita mulakan dengan si Fudin bertanya, Kang dalam Quantumania tu dihalau oleh Council of Kang sebab dia terlalu gila kan? Aku rasa gila kuasa, and yang paling unggul. So diorang cuak, diorang trap him in in tempat di mana time does not play a role. So kira macam powerless lah. Itu Brazil aku lah. Seterusnya Rizwan Mustafa bertanya, Jonathan Majors dengan case court dia tu dah settlekan ke belum? So Jonathan Majors punya assault trial has been delayed ataupun postponed as of 16 September 2023 kerana lawyers dia accused that the Manhattan's DA office is hiding video evidence yang contradict apa yang perempuan tu katakan lah. So they're trying to untangle all that shit pasal diorang kata macam perempuan ni ada agenda nak menjatuhkan Jonathan Majors punya career and stuff like that. So I don't know, hopefully it gets settled by Christmas lah, because Mamat ni perlu berlakon balik guys. At the same time actor stars juga perlu settle by Christmas. Alright, seterusnya Wan Faris bertanya, soalan time sleeping terjadi dekat Loki dalam season 2 dan juga Miles Morales dalam Across the Spider-Verse. Tapi dalam Spider-Man No Way Home, dua multiverse spider tak kena pun time sleeping. Adakah sebab magic berbeza dengan teknologi? Itu agak menarik. Apakah spekulasi anda? Kita tanya panelis mula-mula. Silakan Munif. Ya, aku yang terfikir ke benda ni sebab masa aku tengok time sleeping dalam Loki tu, saya tengok visual dia sama dengan Miles kan. Dia macam very geometric punya warping macam tu kan. Tapi then aku fikir at the same time, Toby dengan Andrew Garfield tak kena juga. So aku rasa memang macam kau cakap lah, yang tu is most likely pasal, bagi aku dua faktor lah. It could be pasal it's a magic spell instead of macam quantum manipulation ke benda kan. Lepas tu dia pun stay tu tak lama kan. Dia just datang, settle one battle, lepas tu belah. So
dia tak sempat jadi macam any lasting effect lah. And not only dia stay kejap, tapi they just almost immediately went back to where they belong. Sebab kalau kau nak compare the Miles dengan Loki, macam Miles is basically kena gigit dengan spider that is just completely not daripada timeline tu, and then Miles kena gigit with that spider, and then dia macam mana macam live your whole childhood with powers from a displaced spider tau. So sebab tu dia influence dia lagi lama tau. Lepas tu Loki pula dia dah tak tahulah dia jump into berapa banyak timeline dia pergi masa dia cari Sylvie, dan pergi at the end of time pula, and then dia spend how long dalam TVA tu tempat yang time tak flow, and then kau pergi tempat yang time is shattered kan. So it's no surprise yang macam Loki dengan Miles suffer lagi teruk lasting effect tau. Sebab the severity and the amount of time they spend with messed up time. Toby dengan Andrew datang, bab lawan, okay thanks, goodbye, pergi balik. And then magic pula tu. So it's a safe assumption lah because of all these factors, sebab tu dia orang unaffected lah. Okay. Fik, apa pendapat kau? Silakan. For me, betul lah, for multiverse ni dia ada banyak sort of macam portals ataupun ways untuk multiverse to be happen lah. But rasanya kita dapat conclude kan, this multiverse happen at the first place disebabkan decision tau, keputusan yang karakter-karakter buat against dengan dia punya story. Sebab dalam MCU, lepas kita dah tengok Loki, kita macam fikir this character, tak kira lah Captain America ke Iron Man ke, diorang hidup based on satu story, satu script yang diorang kena follow. And whenever you branch ataupun kau tak nak ikut story tu, the branch timeline akan exist tau. Tapi daripada episod pertama season yang kedua ni, Ki Hugh Kwan ataupun Obi tu dia cakap multiverse ni dia sebenarnya exist tau. And rasanya nanti kita akan sentuh ke topik yang seterusnya lah berkaitan dengan temporal loop. Sebenarnya Kang ataupun He Who Remains ni dia tidaklah sekejam tu tau untuk tak membenarkan multiverse ni happen. Cumanya multiverse perlu berlaku based on sukatan He Who Remains terhadap sacred timeline. And dia punya purpose pun untuk avoid dan juga eliminate variant Kang muncul. So rasanya why this thing happen, kenapa Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Man No Way Home, ada certain yang tak kena prune, ada certain yang kenapa dia tak glitch. It all goes back kepada decision karakter tersebut dan macam mana efeknya terhadap rules TVA. Adakah bagi TVA benda ni dibenarkan ataupun tak? Kalau ya, then dia punya life akan berjalan seperti biasa lah. Tak perlu kena prune, tak perlu ada glitching. Tapi kalau cakap sort of daripada aspek ataupun side of glitch tu, Loki season kedua episod pertama ni dia mengingatkan pasal Miles dia ada pakai gelang tau. Dia ada pakai gelang yang untuk dia elak glitch dan sebagainya tu. Rasanya mungkin in upcoming episode kita akan dapat lah berbalik kepada time sleeping. Kenapa Loki time sleeping, kenapa karakter lain tak time sleeping dan sebagainya. So yeah, that is just my POV. And kalau korang ingat daripada Loki season 1 finale, bagaimana kita dapat Loki balik ke zaman belakang tu is because Sylvie menggunakan tempad He Who Remains untuk buka time window dan tolak Loki into the past. So bila Loki go back to the past tapi dia tak ada tempad He Who Remains tu, that's why he is glitching ataupun time sleeping, because nothing is keeping him in that timeline. So that's why Miguel eventually Miles Morales kan dia dapat macam tempad juga to keep him not glitching, to keep him in this timeline. So aku rasa the problem is fixed. Dia tak perlu tempad dah sekarang pasal dia dah kena prune in the future, and then dia tarik semua Loki from all timelines to this time in the present. But it'd be nice kalau they talk about the tempad. Yeah. Alright, so terusnya Ismail pada soalan teknikal. Eternity ni ada kena-mengena dengan Eternals ke? Tidak, Eternity ni level lagi tinggi daripada Eternals. Hopefully Munif boleh explain. Silakan Munif. Okay, first kita start dengan Eternity lah. Macam Eternity ni, kenapa macam Nick kata mereka ni dah level jauh berbeza pada Eternals ni, sebab okay, macam the Eternals ni, mereka ni jadi pada hasil eksperimentasi, biological experiment geng-geng Celestial lah. Okay, yang besar tu, yang Arishem tu besar at the end of Eternals tu. So
walaupun geng Eternals ni powerful, but they are still mortal, so to speak. Tapi kalau kau cakap saya eternity ni, eternity ni is, ingat cerita dia macam it's the macam concepts of reality manifested now. So macam aku cakap di eternity ni is okay, kita ada macam multiverse kan. So disebabkan dunia ni banyak macam multiverse, and multiverse tu is full of life, full of energy ya. Multiverse tu tiba-tiba dia manifest into a living thing. So benda tu eternity. So kalau kau boleh bayangkan eternity ni technically macam bukan benda hidup, it's a concept. Dia macam death lah. Kalau dalam komik pun Thanos duk puja death kan. So death tu dia macam is an embodiment of everything that dies in the universe or where they go after they die. And because the energy tu banyak sangat of orang mati, the cycle of life and death benda semua, so they manifest into an entity yang represent that aspect. So dia actually it's not too far berbeza dengan Infinity Stone. So sebab Infinity Stones is another example of the concept of manifest. So dalam dunia kita ni kita ada space, kita ada time, kita ada soul, kita ada power, kita ada semua ni kan. So reality lah apalah. Tapi during the creation of the universe, so this concept so dia concentrated untuk jadi Infinity Stone. The concept of time tu dia concentrated jadi Time Stone. The concept of space concentrated jadi the Space Stone. So eternity tu, the concept of the multiverse manifested into this entity. So kenapa dia bukan eternal, malah jauh beza level dia? Sebab kau macam tengah compare manusia dengan bencana alam. Kau nak compare manusia dengan the concept of reality. Kau bayangkan konsep tu. Kan macam dia kata kalau ini manusia, lah tu takdir. Macam how do you begin to compare that? So the differences itu nama je dekat-dekat. Alright, seterusnya kita ada soalan untuk kedua panelis yang dah tonton episod 2. Rizwan Mustafa bertanya, bagi yang dah layan episod 2, dah terjawab ke siapapun Loki depan lift tu? Korang nak spoil ke ataupun korang kata tonton minggu depan ke? Macam mana, apa pendapat? Rasanya tak boleh jawab soalan ni sebab kalau bagi je pendapat nanti ada orang ketuk pintu kat luar. Dia ketuk pintu. Nanti dia bawa aku pergi lain, aku tak nak, aku nak duduk dalam bilik je. Nanti ada sniper punya lampu kat sini tiba-tiba kan. Lagi Abang Faigi datang. Abang Faigi datang. Alright. Korang tunggu je lah. Nanti hari Jumaat. Pukul 9 pagi korang dah kena dapat jawapan. Alright, seterusnya kita ada 3 soalan menyimpang. So pertama, aku rasa ni berkaitan. Saya dari YouTube bertanya, Munif tak mau join ke bedah Gen V? Kemudian juga ada soalan, apakah reaksi Munif kepada Gen V sebagai kaki The Boys? Silakan. Okay, first of all, Gen V tu slot dah penuh. Sebab kita ada ramai panelis, satu ramai kat show. So kita kena bagi-bagi. So mengikut strategi yang telah kita susun, okay lah, better aku di Loki and biar the rest buat Gen V. Yang sekarang Gen V siapa? Hadi ada Gen V? Ada Hadi dengan Jamal. So memang Hadi yang Jamal kan. Dia orang putar balik panjang sampai 2-3 jam, aku pun dah pening. But yeah, macam tu lah. So biar dia orang dua settle Gen V lah. It's okay. Lepas tu on aku punya personal opinion on Gen V juga, macam mula-mula aku pun, kau tahu lah aku ni comic book purist kan. So masa kata ni buat spin-off, tapi macam kononnya macam Godolkin ni, but not really. Sebab ada banyak watak-watak yang aku tak kenal sebab tak ada pun dalam komik. Tapi bila kata this is macam surprisingly intriguing lah. Macam dia add a layer to the world, which is it's a nice addition lah. Aku boleh cakap it's a nice addition. Dia tak kacau the lore, dia tak kacau the main plot. Ada nice cameos here and there. You know it's part of the extended universe. And it's not damaging. In fact, dia enhance the world that the TV series version is building lah. So, kalau korang tengok lagi, do watch it. So, aku rasa it is really, really good so far tau. Cumanya, kalau aku nak komen satu benda, is
we know this was gonna happen, tapi aku nak cakap jugalah, dia tak boleh pergi so all out the comic lah. Tak boleh bro. Tak boleh. Memang tak boleh dan tak dapat Tolkien sebab terlalu hangat. Terlalu so hangat. you could say kalau korang rasa The Seven tu dah effed up kan dengan semua benda yang korang tengok kan, and The Seven buat worse things lagi in the comics also, but let me tell you, the things that happen dalam Godolkin dalam komik tu, dia orang lagi teruk pada The Seven in so many ways. Yeah. So aku macam ni macam tame in comparison, tapi aku burdened by knowledge lah sebab dah baca komik kan. Tapi aku rasa kalau aku just casually tengok, macam it's not bad lah, it's quite enjoyable. I am actually intrigued to see macam where the story goes. Yeah, definitely. So kalau korang nak layan series spin-off The Boys ni, korang boleh layan Gen V. Ada 4 minggu lagi, ada 4 episod lagi di Amazon Prime Malaysia, which sekarang dah boleh subscribe kat Malaysia. Berasa dalam RM19 sebulan, something like that. It's pretty good lah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah soalan-soalan untuk segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang terakhir. Alright, so dalam segmen ni kita bakal membincangkan TVA Future yang maybe berkait dengan Loki Season 2 finale serta episode 1 punya mid credit scene. So untuk segmen ni aku ada 2 soalan, iaitu soalan pertama adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang spekulasi netizen bahawa babak di mana Loki berjumpa Sylvie di dalam the lift to the Timekeeper Sanctum tu sebelum dia telah diprune sebenarnya adalah babak daripada season 2 finale, creating an infinite time loop antara season 2 finale dengan episod pertama season 2 bagaikan an Ouroboros, you know. Dan siapakah kelibat misteri yang prune Loki dari belakang tu? Is it future Loki ataupun future Mobius ataupun future Ravonna ataupun future Victor Timely? Jeng. So pasal Mamat tu macam pakai suit tau, tapi kita tak tahu laki ke perempuan ke. So silakan. Menarik juga teori ni sebenarnya, tapi macam as menarik as it is, but at the same time it's completely, dia plot twist betul, but for a time movie ni that becomes completely expected juga tau. Kalau you know sebenarnya itu yang kau tengok last season, itulah finale benda semua kan. So aku personally tak rasa that will be the case. Maybe dia kan ada a reveal lah dalam season 2 ni, tapi dia tak ada lah macam benda tu sebenarnya itulah that's the finale kan. I don't think so. Pasal apa? Sebab okay, bersangka baik dengan Marvel, and I hope dia insaf lah kali ni that they want to start properly building the big bad. They cannot make this story into a loop pada pendapat aku, sebab it needs to spill out into the multiverse or the sacred timeline or to these other characters and these other movies tau. So if kau tak buat benda tu sekarang dalam Loki punya series, and Loki is the only series yang nampak macam give a damn pasal Kang. So kalau dah after 2 seasons kau end the show in a loop, then logistically and logically thinking, then movie mana, series mana yang tiba-tiba nak, bila Kang nak spill into the MCU as a proper track. Kita dah nampak dia. Actually, if you think about it, dalam babak tu, future Loki is going to continue the storyline into the future. He just needed to send the past Loki to the past. So I don't know. Itu satu teori lah yang future Loki cucuk diri dia sendiri supaya dia boleh memulakan season 2, and then after that dia okay, Sylvie, jom kita menghabiskan season 2. Itu satu teori ada juga lah. Pendapat kau? Betul lah, betul. I mean that could possibly happen lah. Macam aku cakap lah, it's actually tak ada lah mind blowing sangat because it's a time travel movie. That twist is expected actually. So aku actually banking on Marvel to surprise me lah, maybe do something else. Tak macam kata, so benda tu dah is so overdone in time travel movie. Sebenarnya akulah, macam kau tengok, and in fact ada some other movies has done that on even crazier scale.
Kalau korang tak pernah tengok Predestination kan, please tengok cerita tu. Yang itu pun dia, yang tergenis dia, protagonis dia, anak dia pun dia, bini dia pun dia sontot dengan dia lah dia, semua dia. Kau nak main with the whole sebenarnya dia ialah dia punya tropes kan. There are movies yang buat lagi gila. Predestination tu satu plot hole yang Tech Knight teramatlah suka. Teramatlah suka. Kan? So tu lah macam aku tak tahu lah. I feel that dengan Loki season 2 ni, sebab macam aku cakap banyak kali lah, I mean the internally lah dengan geng-geng basketball kan, Marvel sekarang Phase 4 memang merosakkan, at least completely destroy the casual punya interest in the universe lah. So kalau a series heavily featuring the big bad and ada Tom Hiddleston's Loki lagi pun tak boleh ignite balik interest, then they are in serious trouble. Then what else yang akan kembalikan the interest kan? So aku rasa macam it be a bit of a letdown lah kalau sebenarnya Loki yang buat benda Loki je tu. I mean, I'm not saying it's a bad plot point. I'm saying that's typical for time travel movie. Tengok. Itulah. That's the thing. Bila kau deal pasal time travel lagi-lagi pasal time travelling backwards memang things get wonky tau. Sebab time travelling backwards is a paradox. So that's when you have your Hollywood writers akan suka-suka hati then letak dia punya teoris lah untuk fix that paradox. Jadi multiverse lah, jadi loop lah, jadi apalah kan. So even scientists, kalau kau cakap orang astrophysics, quantum scientists, they will tell you time travel forward, yes, completely possible. Backwards, no. It's a paradox. So kau cakap pasal patah-patah balik ni memang akan pening kepala lah. And kita pun tak boleh nak logically speculate. Pasal in the end, sebab benda tu paradox, so the director akan insert apa dia punya solution to that time travel backward punya problem. It could be anything. Dia memang boleh jadi Victor Timely, boleh jadi Loki sendiri yang buat dia Loki, boleh jadi Sylvie, macam you just never know because that's completely dependent on the director lah. Nothing in astrophysics ke apa kau boleh guna untuk speculate pasal what's going to happen there lah. Cuma from an entertainment perspective, I hope they surprise me. I really hope they surprise me. Lepas tu not just surprise me tapi macam aku cakap lah, aku tak suka sangat with the loopy things pasal this needs to spill out. Kang needs to tertumpah macam sauce tomato bertumpahkan all over the cinematic universe. Sebab bila lagi? Since the first Loki, kau dah ada macam 2-3 dozens of TV series and movies that didn't give a shit about Kang. And then kau ada Loki season 2, muncul Kang lagi, and then nak buat loop lah where macam dia just akan, within the TVA lagi kan. Dah lah dia punya first cinematic experience dalam Quantumania pula, dalam Quantum Realm, also in a closed loop. So after 30 movies and series since Kang first appeared, macam cukup lah tu simpan, bila dia nak mengamuk. We know that's not gonna happen dalam The Marvel selepas ni. Takkanlah dia nak muncul lah Echo tak pasal-pasal. Takkan dia nak muncul lah Daredevil kan. So, Loki is the time to unleash Kang and spill him out. Let that multiversal threat to be known to the Avengers. The Avengers pun tak tahu terbenda ni. So, macam how can you be the big bad kan? So, I'll be really weird lah kalau macam cerita dia sebenarnya loop lah tu macam aku harap instead of a loop, escalation. I want to see escalation sampai melimpah to the whole multiverse. Macam that's not just what I want, that's what you need. Because again, aku tanya, if not in Loki season 2, when and where would this escalation happen? Mana? Tak nampak tau. In the upcoming with Thunderbolts, takkan Thunderbolts tiba-tiba nak deal with the time travelling warlord, tiba-tiba cakap saya future project kan. Takkan War Hub apa yang tiba-tiba Sam Wilson seorang boleh buat lawan Kang, dia kena padam macam tu in an instant kan. So
macam dah lah movie tu dah sarat, dah terpalit dengan The Hulk, tak pasal-pasal lah tu nak cerita pasal Captain America lagi, macam mana kan. So yeah, I'm asking you guys, bila lagi nak unleash Kang? So I Jawapan dia. do not want this story to end in a loop lah macam tu, please lah. I know it's a time travel trope, but guys, not this time. Shit needs to move forward. And aku harap bahawa Deadpool 3 nanti akan ada TVA juga. Hopefully. Alright, soalan kedua untuk segmen ni adalah untuk Fik. Apakah pendapat anda tentang babak mid-credit scene bagi episod pertama Loki Season 2, di mana kita menjumpai Sylvie yang baru lepas bunuh He Who Remains. Dia sampai ke McDonald's di Broxton, Oklahoma pada tahun 1988. After all, lokasi Broxton, Oklahoma ni memainkan peranan yang amat penting di dalam siri komik Thor di Marvel Comics for the past, I think about 10-15 years. So, apa pendapat kau? Silakan Fik. Ataupun kalau kau nak ceritakan sikit tentang apa terjadi kat Broxton, Oklahoma, kat Marvel Comics ke apa, silakan. First thing first, excited to see Sylvie back. After many years kan tak nampak Sylvie melakon Sofia Di Martino kan melakonkan watak sebagai Sylvie. It's very good to see her back again walaupun dekat ujung-ujung episod dah. But as for the comic reference, aku tak baca sangat about that story. But dia ambil dekat Thor kan, about resurrection and so on kan. Dia pergi dekat Oklahoma, Baxter, Oklahoma, which represent something yang important lah kepada Marvel comic readers, which is a good adaptation, good Easter egg. Cumanya untuk current story, untuk MCU, dia tak adalah replicate the same story lah. Cumanya ianya bagus untuk Marvel comic readers. Daripada scene tersebut, benda tu berlaku right after Sylvie mentibai membunuh He Who Remains, and right after that dia pergi ke McDonald. Out of nowhere dia pergi ke Oklahoma, which is the branch timeline, bukannya the main timeline, the branch, dunia yang sudah ada Nexus event dan sebagainya. Dekat situ dia credit scene tu, dia bukan nak tunjuk the collaboration of the McDonald's saja, tapi apa yang penting adalah satu skrip yang Sylvie lontarkan, which is I want to try everything. Sebab bila kita ingat balik, Sylvie ni dia terperangkap dekat TVA, diburu oleh TVA for a many long time. Mungkin kita tak dapat sukat pun berapa lama dia diburu selama ni kan. So bila dia dah dapat this free will, literally dia punya glorious purpose untuk menamatkan kehidupan di dalam satu penjara masa yang diketuai oleh He Who Remains tu, dia berjaya. Dia dah dapat free will, dia boleh buat apa dia nak. Dan dia nak jadi pekerja McDonald. Rasanya tak ramai kot kalau kita dapat free will nak bekerja kat McDonald kan. Kalau nak dapat burger tu free, of course lah, ramai yang nak. Tapi nak bekerja kat McDonald, satu restoran fast food yang agak compact, dia punya time, dia punya closing dan sebagainya kan. Itu satu keputusan yang menarik tau yang Sylvie buat. But again, when it goes back kepada karakter Sylvie yang nak try everything, tak kira lah nak try makanan, nak try communicate dengan orang, mungkin nak try bercinta, berbual. It is a good story for Sylvie sebenarnya, walaupun dia against the rules of TVA. Dia sama je macam Loki sebenarnya. Konsep karakter Loki ataupun dalam Marvel Comics ataupun dalam Marvel Cinematic Universe, the glorious purpose tu memang dia punya slogan utama. Macam Loki sekarang ni kita dah nampak dia punya glorious purpose dia nak jadi apa. Bukan Loki yang mati dekat Avengers Infinity War, tapi yang dia diambil daripada Avengers 2012. This is a matured punya Loki lah, yang mana dia tahu dirinya ni hanyalah seperti secebis debu dalam inner vast of the multiverse. So dia punya tanggungjawab tu besar. Tapi daripada skop Sylvie pula, dia ditangkap oleh TVA dan sebagainya. So dia rasa dia berhak untuk mendapatkan semua kebebasan ni. So the scene itself menunjukkan how Loki, how Sylvie, how variant of Loki try to achieve apa yang dia nak selama ni, which is glorious purpose. Sebab kita ingat karakter Loki before this diperkenalkan dalam MCU as a villain tau. Even dalam Marvel Comics pun dia villain. Lepas tu ada berlaku beberapa kali multiverse berlaku. Lepas tu ditunjukkan kepada kita Loki ni sekejap ada tunjukkan kebaikannya, sekejap tunjukkan dia jahat, which represent the god of mischief lah. Tapi dalam MCU sekarang ni, Loki sekarang ni dia bertindak sebagai hero tau. Dia cuba untuk berjuang something yang lebih penting.
adakah Fig frozen in time? Is he just Yeah, frozen time sleeping. Fig dengan time sleep ni. Nanti kita tunggu dia kembali. Maybe dia pergi. Hello, testing. Okay, Ah, kau, dah, okay. Mic. kau dah kembali. Kau tak time sleep dah. Time sleep tadi. Ada kat tempat lain jadi. But again itulah the moral compass is scene tersebut menunjukkan bagaimana Loki dan juga Sylvie try to achieve dia punya glorious purpose lah. Ya. Right. Cool. So ada orang teori Fig dah kena prune tu ataupun Fig dah Hampir masuk The Void tadi. Jaga-jaga belakang kau tu ada Elliot tu bro. So alright. Kita ada 5 soalan menarik. Pertama adalah soalan daripada si Fudin yang bertanya, kenapa Kang punya time pad telah hantar Loki to the past TVA? Adakah Sylvie yang key in ataupun adakah He Who Remains selalu to the past TVA? Kerana kalau ikut recording tu dengarnya dia dengan Red Slayer kan. Itu soalan menarik. Aku pun tak boleh print. So apakah pendapat korang? Munib, ada teori Brazil Betul lah, dia punya time pad dia hantar Loki to the past TVA kan. Bagi aku, kalau kata He Who Remains selalu pergi to the past TVA, dia akan agak counter intuitive lah sebenarnya. Sebab berdasarkan patung-patung yang kita tengok tu, macam at least ni aku punya assumption lah. Aku tak terkejut kalau kenapa TVA tu special is pasal situ was the original headquarters for the Council of Kang. Tu pendapat aku lah. So aku tengok dia bukannya ada satu je patung Kang, dia ada banyak kan. And mula-mula aku fikir maybe this is multiple statues of that same Kang kan. Tapi yang dalam bilik meeting tu terang-terang tunjuk serentak on one art piece ada 5 kepala Kang kan. So it seems like kalau bukan situ tempat tercetusnya the Council of Kangs, at the very least maybe the first 5 Kangs yang multiverse, yang travel the multiverse ni jumpa each other yang berpakat tau, and He Who Remains was one of them, maybe lah kan. So yang dia cerita dekat finale tu, dia orang jumpa kan, cerita lah sekali kan. So at the same time, kalau cakap saya He Who Remains, we know yang dia nak kekalkan dunia ni jadi the single sacred timeline. So going by that logic, kita faham jugalah kenapa dia renovate and wipe memory orang and tipu orang and tak bagi tahu saya kewujudan the other Kangs of the multiverse. So is pasal macam mana kata, if you don't want the threat of the multiverse so to even ada chance untuk sprout pun, the best way is of course so that people don't even know about it. So aku tak tahu dia padamkan semua evidence of Kang is because you know dalam Marvel Universe ni luas tau, banyak gila orang boleh time travel lah. So you never know siapa yang ada banyak version of this guy, meaning ada banyak universe kan. So you know, let's go kan. So it'll be betul macam it's no surprise kenapa dia sorokkan that fact. So this is why aku kan lagi tak faham macam kenapa dia nak mengkantoikan all these things by always going back to the TVA punya past tu. Tak tahu kata it'll be very counterintuitive lah dengan dia punya motif dan sebagainya kan. So pasal kenapa Tempest tu hantar Loki to the past, aku at least for aku punya part lah, aku rasa it just can boil down into the simple thing as random coincidence lah. Sebab matu dia pun tengah terdesak kan. In fact macam Sylvie dengan Loki tu tengah lawan kan. So aku tahu kau berambus daripada end of time ni. Tu terhantar dia kebetulan itu the TVA punya past lah. Sebab kalau dia purposely send him back, you know, dengan dia punya time shipping lah apa semua, there was no guaranteed of success tau. Cuma nasib baik Loki dapat pull it off lah. So aku tak rasa sending him back tu was a design sebab he is time slipping anyways. So aku rasa that was in the heat of the moment masa dia untuk berlawan tu and just wanted to send him away.
So dia terjadi itulah antara to the past TVA. Aku rasa coincidence sebab I don't see a reason why it will be beneficial to anyone, good or bad, that Loki tidak pergi to the past TVA tau. When his time sleeping anyway. Aku rasa what is interesting here yang si Fudin tanya ni is the fact that why is the past TVA a safe number on dia punya template. Faham tak? Maksudnya it's somewhere yang he who remains selalu pergi macam pukul 11.30 ni aku ada meeting dengan lagi 5 gang back in time, so it's like one of his safe numbers yang dia selalu tekan. So yeah, aku rasa pasal tu lah, sebab this was probably where the Council of Kang started lah. Apa-apa tu main teori aku pasal ni lah. Bila aku tengok dia ada that patung ada 5 kepala tu, dia cakap this should be where the Council of Kang started lah. That's when before he realised this is all going to shit, that they destroyed the timeline of the other Kangs and they renovate balik TVA tu. It seems in line with what happened. Betul. And silakan. It's kind of makes sense lah sebenarnya. Sebab I have a question now, macam kenapa he remain choose untuk portraykan timekeeper. Sebabnya masa season pertama dia cakap masa Loki kena campak dia cakap out of sudden 63 time branch dan tak ada orang nak mengarah dia orang ni untuk padamkan. Adakah dia membenarkan benda tu berlaku? Dan my question is, adakah he who remains yang mati dekat present also mati dekat past and also mati dekat future? Dia macam satu, dia make sense. Tapi when it comes apa yang Abang Muni cakap tentang Council of Kang, mungkin selama ni Council of Kang tu wujud di antara past, present and future serentak. Dia tak macam kita, dia sort of apa ni, masa tidak mempengaruhi karakter Council of Kang ni. Because of the TVA lah. Itulah dia. Yeah. Betul. So most likely diorang gunakan TVA which is out of time sebagai meeting place diorang. So tak kisah kau Ramatut dekat zaman Mesir zaman dulu ke, ataupun kau Kang from the future ke, He Who Remains, ataupun kau Iron Lad ke daripada abad ke-31, kau ada meeting place yang tetap outside of time, which is in TVA. Maybe that's why He Who Remains save it as his safe number on his tempat. Alah babi setengah tut lepas tu dia balik jumpa meeting dengan dia orang. Maybe hopefully it will be revealed in the next 5 weeks. You never know. Alright, so kita ada beberapa soalan lagi. Seterusnya Capik bertanya, series Loki ni dalam komik ada ke? Not exactly. Ada elemen-elemen seperti the TVA, seperti Agent Mobius, seperti Elioth, seperti Kid Loki. Itu semua elemen-elemen daripada Marvel Comics, tapi disulamkan in a whole new storyline to reflect the MCU dan juga MCU Phase 5 and 6 which is leading towards the Multiverse Saga. So diorang ambil beberapa elemen menarik daripada Loki from the past 80 years, tapi diorang buat cerita dia sendiri so that dia sejajar dengan MCU Phase 5 dan 6. Seterusnya M. Syafiq bertanya, adakah time sleeping Loki setakat satu episod saja? Jawapan dia yes, kerana Mobius telah berjaya untuk menarikkan Loki from fragments of Loki from all time and space dekat temporal loop tu to return to the present TVA. Tapi bukan ada berlaku lagi ke dalam trailer tu? Bukan ada Loki time sleeping pergi ke jet ski tu, motorboat tu? Ya, nanti dia orang akan dekat ya. Rasanya time tak sleeping akan gitu. Tak habis lagi ni. Dia ada macam certain of factor kenapa tiba-tiba Loki time sleeping. Masa tu Loki akan macam what the heck is happening? Padahal ingat dah settle kan. So yeah. Okay. Ini soalan daripada orang yang dah tengok episod 2. So aku percaya je lah. Aku iakan je lah. And aku rasa it might be connected to the He Who Remains template maybe 5 minggu daripada sekarang. So interesting. Kalau Ouroboros kata dah okay, tapi kalau dalam episod 2 atau 3 atau 4 dia still berlaku, pasal kita tengok dalam trailer pun ada dia time sleeping in different lokasi. So yes, that will be interesting indeed. Last kali Hairul tanya, spaghetti yang Ouroboros masukkan tu macam back kita nak explain spaghetti timeline tu ke merujuk kepada Mr. Fantastic jadi spaghetti? Jawapan dia is the second one. Pasal the line is, kau perasan tak kalau kau dekat dengan black hole nanti kau akan jadi macam spaghetti.
So yes, it's more like Mr. Fantastic jadi spaghetti tu. Bukannya explanation back Keaton untuk multiverse spaghetti. Ataupun Kali Rafia yang berpindah-pindah. Alright, seterusnya kita ada 2 soalan luar topik. Adakah Pendis yang dah layan Castlevania Nocturne? Aku tak minat sangat, so aku tak layan. Oh, Pendis lain? aku actually layan yang first Castlevania tu. Yang second ni tak ada time lagi. So, aku sekarang ni tengah having a Halloween yang marathon lah. So it's on the list. Tapi tunggu aku nak habiskan a few series and movies here and there lah tu aku akan start lah. Seterusnya kita ada soalan nak tanya, Victor Timely ni variant Kang yang bahaya ke? Dia satu daripada variant Kang yang wujud pada abad ke-19, 18 something, dan 1860. sebenarnya 1860 ya, dan dia berkaitan dengan Kang punya city in the future. So tapi dalam versi ni ialah he's literally back in 1860. Macam kita tengok at the end of Quantumania. So bahaya tak bahaya, he ends up becoming somebody important pasal dia melajukan teknologi. Pada tahun 1860 tu dia dah introduce benda-benda daripada abad ke-20. So bandar Timely tu jadi laju gila kerana Victor Timely. Aku pun rasa Timely ni bukan, he is actually one of the Kangs yang either tolong orang baik or macam tak join the council lah, tak silap aku. Aku rasa tak silap, he is one of the, at least they definitely become part of the council lah. So aku tak terkejut kalau dia orang cari dia actually tu either jadikan dia ally or jadi a window into what the hell is going on sebenarnya. Nice. Hopefully kita akan tengok macam mana dalam season ni, because Victor Timely will play a role in season 2 of Loki. Alright, last question untuk segmen ini. Karakter apakah yang panelis ingin lihat berada di Battle World nanti? Hopefully Battle World akan wujud di dalam filem Avengers Secret Wars. Personally aku nak tengok God Doom yang versi putih tu. That's the one I want to see. Boleh silakan. Adakah kau nak tengok the Captain Britain Corps ataupun the Thor Corps ataupun siapa-siapa yang kau nak tengok daripada Battle World? Dia tu lah, kalau number one memang Nick pernah cakap lah, siapa tak nak tengok God Doom kan. Yang tu satu. Tapi kalau yang the rest tu, aku rasa daripada Battle World ni ke, will we be introduced to the leader? The leader, the Grandmaster yang Hulk yang tua dan bijak. Was it from Battle World? Maestro. The Maestro. Dia daripada Battle World lah. Can't recall, dia daripada serpihan, one of the serpihan ni yang menjadi betul. Yeah. So Maestro, yang Evil Hulk. Ya, betul. Yang tu sebab dia actually one of the most dangerous Hulk variants around. So yang tu memang sangat scary. Lepas tu, tapi ini bukan a specific character lah. Tadi kau cakap saya benda yang aku nak tengok yang agak surreal is that God Doom maksud tu actually control an army of Thors. Army of Thor. What a sight that would be kan. So aku tak tahu, cakap saya Battle World ni memang banyak benda gila lah yang kau akan tengok kat situ. So really and not just macam characters tau. Kau cakap even matchups pun, sebab kita tahu macam God Doom kan dia absorb macam all the power of the Beyonders kan. Lepas tu ada at one time tu dia lawan ke T'Challa yang tengah powered by the Infinity Gauntlet. So yang tu macam what the so not just the characters, kau akan tengok some crazy matchups tapi lang comics lah. So macam mana dia decide to translate that into the MCU kita tak tahu. Tapi tu for me is that before we get to the Battle World, man, there's so many things you need to get your shit together dulu before we get there. Tak cakap lagi yang pasal that whole thing should be heavily involving the Ultimate Universe, Miles Morales apa semua. So how they gonna do that pun, it's a whole different conversation altogether tau. Fik, kau punya favorite choice untuk tengok dalam Avengers? One thing lah nak tengok
kalau boleh dia tunjukkan Tom Holland Spider-Man first time dapat Black Symbiote Yang tu best lah kalau dia dapat. Macam Secret Wars 1984. Ataupun a variant of Black Panther pegang pakai Infinity Gauntlet dalam Secret Wars Jonathan Betul lah. Hickman. Yang tu pun best. Tapi again lah, pasal Secret Wars ni macam kita tak nampak satu gambaran yang luas tau. Satu gambaran yang tepat kita nak buat teori assumption. Again, teori apa yang kita buat dia just fly dekat udara je. So yeah, banyak benda nak tengok dekat Battle World sebenarnya, and God Dome tu is one of it lah. Semua nak tengok God Dome. Yelah, tapi itulah fantasy forecasting pun tak siap lagi, actor strike lagi, script pun tak siap lagi. So susah Macam-macam. nak tengok God Doom kalau Doom pun tak muncul lagi dalam Fantasy 4 punya video nanti. Sama-sama kita Betul lah. nantikan. Everything is up in the air right now. Alright, so dengan itu habislah 3 plot menarik. Kita dah bincangkan TVA past, TVA present dan juga TVA future. Sekarang kita akan bincangkan harapan kami bagi episod minggu ini. Alright, so aku tak tahu macam mana korang nak cakap ni tanpa being spoilery pasal korang dah tengok episod kedua. Tapi yes, aku look forward untuk benda yang telah dibincangkan tadi. Supposedly Obi dah fix dia punya time slipping, tapi dalam trailer kita nampak Loki time slipping in other eras outside the TVA. So what's that all about? Apakah harapan korang untuk episod kedua Loki season 2? Boleh saya start dulu sebab saya rasa saya bakal kena time sleeping lah. So agak berbahaya, agak berisiko. Silakan. Sila. For me my harapan is dia explore lagi dalam tentang multiverse, tentang timeline, and tak buang masa tentang plot-plot yang tak penting kepada penceritaan multiverse lah. Which benda apa yang Abang Muni cakap ni pasal Civil War yang berlaku dalam TVA. Dia boleh Civil War ni boleh nak berlaku untuk wujudkan konflik dalam cerita Loki, but bukan sampai episod 5 ataupun episod 6. Episod ending ataupun connection daripada the second act of the series pergi ke finale, benda tu dah patutnya tak perlu. Sepatutnya episod 5 yang dan ke-6 dia akan buat otak kita ni lagi berkembang atau macam what the heck is happening. Something yang very very dreadful yang akan lead kepada Battle World, yang akan lead kepada Secret Wars and juga Kang Dynasty. And dia perlukan juga untuk build up the momentum of Kang ataupun the variant of Kang lah, supaya orang sejak nampaknya fix sudah time sleep. Dia tahu-tahu dia dah tahu-tahu dia time sleep tadi. Silakan. Kita nantikan dia kembali ataupun macam mana? Tunggu sekejap. Dah outro saya. Ini dah pro ni bang, bukan time sleeping. Tak kena. Tak apalah, sila sambung. Harap-harap Fik akan kembali. Silakan. Okay, itulah dia memang tak ada benda sangat lah nak ulas sebab macam without spoilers kan. Tapi just two things aku nak cakap on the series in general. I hope to see escalation lah. Hopefully we get a really big taste of Kang, kan, a big dose of his influence at least in a really big way. Escalate until the explosive finale. Just simple lah, tak minta banyak pun. So yang tu for the series lah. And macam aku cakap lah, aku tak boleh komen panjang sangat without being spoilery for the second episode. So with that, aku nak sentuh sikit actually some extra thing. Aku dah harapan for the cinematic universe as a whole. Afiq, kau nak sambung tak? Tak apa. Tadi rasanya internet tak stable lah. Tapi mention tadi pasal ni je. Pasal dia patut kekalkan momentum untuk kita rasa takut dengan karakter Kang. Lepas tu pasal multiverse. And jangan buang masa pergi ke Civil War tu. Episod 5-6 is the way untuk kita rasa mind blown dengan penceritaan multiverse and lead to Secret Wars and Kang Dynasty. Yeah, that's all. Hopefully. Thank you. Alright. Okay, silakan. Okay, so untuk aku buat lain sikit, ni harapan aku for the cinematic universe as a whole lah sebenarnya. Sebab lepas aku tengok
Loki, even macam from the first episode pun lah, I had this thought about the structure of the universe tu as a whole kan. So kita tahu macam phase 1 to 3, yang tu dia punya Infinity Saga lah kan. So that's phase 1 to 3. Lepas tu kau ingat tak apa Feige cakap for phase 4? Phase 4 dia namakan as a multiverse saga. So this is a fact lah. So whether you love it or hate it, tapi we definitely did tengok a lot of multiversal stuff. And yes, it is called the multiversal saga. But at the same time, Feige pun cakap, lepas aku rasa ini pun dia macam crisis talks jugalah, sebab sambutan to phase 4 tu was really bad. That they announced after Black Panther 2, the things following up next will be the next phase lah, phase 5 kan. So here's where we are. Kenapa aku rasa lepas tengok Loki ni aku macam terrealize something, and ada satu teori Brazil yang tiba-tiba termuncul dalam kepala otak aku ni pasal apa tau. Going back to phase 4 yang dibenci ramai, two things Feige called it the multiverse saga, and at the same time dia pun kata the multiverse saga ni semua tu tunjuk orang macam reeling or dealing from the aftermath of phase 1 to 3 kan. So, and then phase 5 is when they can let's go back to that format of overarching villains, and then Avengers macam tackling the threats semua. A thought comes to my mind. Sebab one of the biggest complaints pasal phase 4, dia macam tak ada sangat overarching villains, and banyak movies and TV series completely macam tak ada kaitan dengan each other tau. Like sungguh-sungguh tak ada kaitan, tak ada connection dengan each other. Semua orang buat benda sendiri, and orang macam wah, where's the connection, where's the ni, semua tak ada, overarching villain pun semua benda tak ada kan. So macam kita semua complain lah. Jadi aku rasa bila kau tengok balik the kind of shows yang kau buat, Spider-Man No Way Home, multiversal story, and then kau ada Doctor Strange 2, which is a multiversal story. You have your What If, which is memang gila babi celebration of multiversal stories. And then every movie dalam phase 4 ni tak kait dengan each other tau. Every movie yang series dalam phase 4 pun tak berkait dengan each other. Ni membuatkan aku terfikir, kenapa Feige entah kenapa dia panggil phase 4 ni multiverse saga. Pasal they actually not from the same timeline tau. The movies that we have seen so far. Satu movie ni tak peduli pasal Tiamut, satu movie tu tak peduli pasal Eternals, satu movie ni tak ada kaitan dengan Shang-Chi. So my assumption is that bila Feige kata phase 4 ni multiversal saga, entah semua TV series and the movies kita tengok tu memang tak ada kaitan dengan each other. So it's literally a multiverse saga. They just tunjuk different multiverses. So that explains kenapa dia macam no one address. Ada dunia lain-lain maksud kau. Aku rasa lepas aku tengok Loki ni, dia pun memang really hammer in that multiversal punya structure, sacred timeline and the multiverse yang berpintal tu, macam really make a big deal out of explaining that. And aku rasa dia macam nak bagi tahu yang phase 4 is a multiversal saga. Pasal yes, you will see characters and plot lines yang akan masuk into phase 5, betul. Tapi at the same time, kenapa none of this shit like just connected to each other? Because those are showing different branches in the time, which is actually explaining to us what's happening in Loki 2 sebenarnya. Kalau dia orang bijak, they'll salvage it that way. Dia macam kita dah fuck up tapi we plan it to fuck up sebenarnya kan. Sebenarnya ni semua ni macam Tron lah. Kita tak dapat tangkap. Saya dah plan. So macam it could be kenapa movie tu semua tak berkait. Iyalah sebab dah Loki season 2 tunjuk the sacred timeline tu dah pecah. Tentang semua movie kita tengok tu memang tak kaitan dengan each other. It's from different branches. And then bila datang phase 5 ni, then kau akan dapat that phase 1 to 3 punya connectivity balik. Maybe. Aku rasa. Aku rasa. By that right, I guess hanya siri Miss Marvel lah yang berlaku dalam MCU 1999. It could be. It could be. The movie.
And betul. then She-Hulk dengan Eternals pun berkait pasal dalam She-Hulk ada BuzzFeed artikel tentang dua keluar daripada laut, so that might be the only connected one, but Yeah, it there might be kita their terlalu own branch, who palatau. knows kan. Maybe kita terlalu palatau dan sebenarnya 5G lemah, so tak tahulah. Nah, aku cakap this is the way to salvage the lack of connectivity. In fact, kau boleh buat mind blown pasal apa tau. Imagine this, that the plot twist is not just a movie. The plot twist is the whole saga. Kau tengok kenapa The itu tak whole kaitan, kenapa itu tak kaitan, kenapa tak kaitan, kenapa tak kaitan. Ya, sebab this is setting up Kang. This is setting up what's happening in Loki tu. Kau nampak secret timeline tu shattered macam tu kan. All the movies yang kau tengok tak ada kaitan tu, itulah sebab lah. So then phase 5, now we back to that format. Macam phase 1, 2, 3, overarching villain, introducing in each movie and the Avengers dealing with that threat. If this is not the plan, it should be the plan. Seriously. It would legitimize everything in phase 4. Kau can look back at it in fond memories. Yalah macam tu lah. There you go. Kan, so aku tak tahu bila masa duk tengok Loki that first episode dah wayang kan, itu kepala aku duk bermain, what if the big plot in the phase 4 is a red herring. The whole phase 4 is actually telling you memang kita orang tak kait, we are part of this shattered timeline that's happening in Loki 2. Kan. But I'm probably giving them too much credit lah. Yeah, you giving them too much credit. Diorang ada actor strike lah, writer strike lah, capek lah. So sebenarnya masalah management ni sebenarnya tapi kalau they can turn this shit around, They should. No, they really should. Tu harapan aku on a multiversal scale punya harapan lah. On the series punya scale, escalation, more Kang influence, and with a bang, as in this whole shit berterabur in the sacred timeline. That's where it needs to go. Ini teori pilihan. Dia menyorok selama 2 tahun untuk kembali. Guys, I'm back, motherfuckers. I'm back. Teori ada. Alright guys, so aku rasa kita dah ke laut tadi. So itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kepada para panelis kita, Fik daripada YouTube channel Filmvision dan juga Munif kaki kaiju kita. Terima kasih juga kepada mereka yang sudi menonton selama nak dekat 2 jam dah ni. Thank you guys. Join us setiap hari Ahad di mana kita bakal bedah siri Gen V, siri spin-off The Boys. Kemudian hari Isnin kita akan bedah Loki for the next 6 minggu. It's gonna be an awesome. Itu saja untuk malam ini. Untuk Fandom, untuk negara. Bye guys.